Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alonu wahaka mire mi ali alwalani ado sitiga hori ijtimai kankama guligen emme furtamas danamalanguti madiri undagu kamaki adduwa ge rayitun intihayat hama kormunda venike mikamaki miharan algon men hallu kuranje fa masaleke bakkan ituruwe rashuge amunu amankan gelli diuma guligen madiri undugula ekkon algon menge ge tagoge dorta mevani service gadigeru bandu kureifa Zuanuge terin gina bayku miwani mastwata kecha ge mastwata ketik babaga jehifa adu city hitaduga detox center en ebuhuri ehennama ves mi zuanun alum mujtaman nikunnan benumwa emme furiham farwa mi detox center nu deve ehennama salgomenge ummidu alawani huluduga miharo tayarwamun eda rehabilitation center alumen em puriha raitunge ves edumake viha ves avahakan e center ge masakkan nimi raitunen ege hiduma libigen diun hamaya ko nafsani kankam kiwes algon nafsani balik madokam kes ado sitiga oi kamen hama mikamang algon men me ebejehe me hama center en namis tayar kurang me hase hebbenwa kudin ves sam eddohun aneddohun ituramu midani mikudin naves parwa devene nizam mita gaim fenne me mikudinge assessment hedene gote besnen ehembima mi ailata vesam wara bodan ede kam mikala center en huregen mi nafsani kankam mi e faratakan ehitirikan libigen deum ado city ki bodo abadiyo bodo tanaka war mitanuge salamata rakka terikan muge masaka mi kuramundani polihun ehnames polihunge adadu madukama hedi ebefrunge kuraba masaka emme furihama nukurevegen datam fenike midani mita me masaka kurani gaganaka tirihaka salihaka polihun alumenna gabul kurani madugen sateka 50 demedaka polihun mita neti mitange salamata rakka terikan nubel heten kama adi alumen mi gabul kurani mi city ka bar mitanga polihun ka kam city structure ka badal vegen diu ama ai ko mi city council kurmati ke oti judiciary complex en alang kandala fo bimen ehmima mi judiciary ke kantatawe sama city structure badal vegen criminal court ka family court ta hama edi mi kidumen hama vi have sabahaka raitu na libigen diu ehmima mi algon ge waha kam hasab kola par bade shukriya warabada shukriya gulfishab algondu mihar korwadum shinaza dannawana dem mi kamen no hingun shinaza ade no libenge to mute ko fa system mute we fa inge to system mute kuraba patioti da adu libene mute no kurabanya shinaz patwa ne adu libene ras da adu libene inge to mute no kurabanya ade algon faha kollam benu bani hitadu uturu daira gira sarahaduge masalaga wahaka mi media riyasi intihabuges adi majlis intihabuges algon men bawduwin mikan hallu ko devwana kama egotun deas nawarwana haru coastal protection project faruma kure gani budget kure fadi miyada hame masake kure nudati rais ge samal ko algon gennan adi we have savaka mi project kure gengos denuma algon ede den algon faha kollam benu men ham addu rayitun India kambodu masale Shangri-La heritage masale algon mihen dannawal algon enge wara bodu iskame debbagen ane sarukaru me masaken hallugoro masaken kurabbakan adiyaka malon shukurus dannawan hame eyako algon men ede edume Shangri-La heritage resort alun hulugen dairu etanun mane wakifati muwazzafuna alun wazifa libene magu fahi god dinun adi Shangri-La ge wahaka dekkeveru algon tere gabonsona kambodu me Shangri-La ge senior at the executive level the divehi muwazzafu madukan Shangri-La fada ehin brand tawge sama divehi adi adduan nisbaba wala gina qualified rayitun tiberu
موظفون تبع ايرو افضل فرصه شانغريلا نولبني كيف بگنتو ارغون من هم سوال وفده اهم بما شانغريلا كو نيغوشيت كوربي ген دايرو ميكان كم عليالو دبون ادن دن ارغون من ادني رايس විහාස අවහක අලුගොන් මෙන්න ශංග්‍රිලා හැරිතර පුළුවෙන තාරිහ ලිබිදිනු දැන් අලුගොන් ෆාහන් කොල්ලම් බේනුමනි රයිසු ජුම්හුරියාගේ වෞදුගේ තේරෙන් අඩු වෞදුනාමාගේ අංහස් එන්දු තයාරු කුරුමට්ටක අංහස් එන්දු තේරෙන් හතරුවස් එන්දු තයාරු කුරුමට්ටක සිටි කවුන්සිල් වනි ෆස් සරහද්ද කණ්ඩාලා ෆස් සරහද්ද තේරෙන් නෝදේ දෙප්ලොටෙන් යුදාන් කුරේ වෙතනු 30 එප්ලොටෙ මීඩියා හෆ්දාග වනි හවල් කුරේෆ mi beve fuluna alum waha dakka dairu mi beve fuluna emme bodu challenge ka mi dimawani finance kodumuge masala adduga emme bodu masala ka bank wefa mi masala ki commercial bank ka loan nagairu addu mortgage value mule warak dakko bagana ga 40% na rufiya mi adadum mane commercial loan adi 12% interest ba nagagen ei ama waran ashagana business ka waran undagu kamaka wan em alumne edeni SDFC through ko nuni adi eh nizame ke teren mi bebe fuluna first he gote da loan nuni finance dibene go hamaja sadino adi e geitu city council da algun me bebe badulum algun me libin de maudumat ga miharu libifen grantung indian grantung mi masekken hama ekane mi nimma leveni etange landscape in karantu adi ehen mi iturang etana beenumbe pena nabudama algon jeheni masekken nimma kurkolan danna kurkol deba hamaja sademu de den yoti state house ge masale state house wani dehas 12 naru polihunge beenum negi shinas kurkol deba de मालूम है देनी एतने की राइटुन फायदा हुए तने के गोतुगा एतन काउंसिल लिबे एतन राइटुन फायदा हम मसक दे कुरुम बेनु कुरुम लिबे गेंदिव देव पुरुष वर बर शुक्रिया creationas algon den danwanan berumatin mariam saida wada Bismillahirrahmanirrahim. Man Allah tabaraka wa ta'ala hamdu sanadannawa man Allah matweri rasulaya salawatiyawa mimalamuga tibbevi adi mi program ballaw mungendawa emmeha ananda izzateri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mi purusatga alugonde me pratama dannawalam beenu bani synthetic cheka behegodu addu city yaki nisbatun national adi international level ge athlete tibi tanaka vefa mikudin kuliwaru faditakom hadane tane gam wefaane tumaki mikudin dima wefawa wara bodu bonje hume mika man awas hallellibi synthetic treke me city ga gam wegen diumaki athlete unnai beleni verinnai adi zuwanunge wes wara bodu ummide dengalgun fahanga kollani addu equatorial hospital ring specialist doctor unnang appointment hodumuga dimawa datitakuge macha Sing hatar mas tuwasegen kiuga jehegen appointment noli betibenche homaki rayatunge warabodu kambodu me mikama bes alugande deni warang avaha haldu dibigen diuma den alugan party ge rais ke samalkam dannawalam beenu bani MDP ge hargega party harakatan muhinge kami party memberunge kambodu intihayan okkamekkama party ge hargega siyasi masatang intizami gotega kuriya gendevene umaki party ge memberunge warabbodu edume shukriya warabbodu shukriya saida awan mihar danwanan shuwa ei medwalu shuwa Agenda. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Shukriya Raisul Jumhuriya Ibrahim Mustadi Party ke Rais Nasheed. Mufar waqtga algon Raisul Jumhuriya adi Party ke Rais samad kam gennam beenuwani ganuni gotum rashtere saaf ko beletumai magu maramat ko beletumaki council un for ko den jehe hidumataka yes hidume for ko den beenuwa mozapunna wasiletta markaz pure ministry ke bedemuge dashga hurumu emme puriyama hidume for ko dinuma council gina gonje unta ebori
enka markaz kurai pawa muwazzafunna wasilat la markaz kurai gen diumaki algun men ede kam devana kam mi city ga sports pitching adi wadu maserikan kura farat ge nisba duhun duha ituro mun dair doshi ge maserikan khas kurai gen ala pawa oiwari kandupaitaka team mer kari maserikan kurumi manakam kam ga ganunum bayam we pawa tumun maseringa terega nutana waskan ituro pawa kam faanga kurave vima mifada farataka mihar furi kandu fatta beenum kurumuga furi ganuni hurasta natta labba nuwata masirikan kura huriha farataka masirikan kurevena pada kandu faitaka rashai atolai kariga gan kurevena intizame hamajihigen diumaki masiringe edume adi ummide tingon kamaka hitadu bandaruga bay sarahadduga tilakantam hurumai irumati faratum wagehe duwaswar odidoni far paluga alafa bebbena rakkatiri kamen netumuge sawbum odiwarinna nuhanu bodu belluntaga kurumatilan jeypave hame yak bandar sarahadduga fasehan current fen libun intizamen hamajeypa netumai bandaruga sarahad pev kuraifa netumuge sawbum odiwarin tahamma kuran jeypa daitake bor vima hitadu bandar sarahaddu taraggi kurumuga masakke vihave sawaka peshigen diumaki odiwarinna bandaru beyan kura faratuga ummidakkamuga dannawa algon mifaha kure kankama avas halle kama gulum hori idarataka guligen dibigen diumaki algon menge ummide devi fursata shukriya වරබට ශුක්‍රියා අවගොන් මිහාර මි දන්නවාදනි රස්කදරුන් සරීර් වඩයි ෆටවා Assalamu alaikum Rais. Algun deke gotu addu city em niyogut emme muhimmani Rais Nasheed Vidal wahen na ikkisodi us champejja addu ge rayitunnaki bainadku ami guluntaka lohulu vipati bay adi bainadku ami vyafari ge muamalatta hingumuga kurihama gaabelkan huri bay duniyage emme kuriyaramun anna bodeti ikkisod mitibi algun menge avatteringe gotu එහෙන්කම බයිනලකවාමි ව්‍යාපාරීගේ මාහවනේ අඩ්ඩු සිටිගේ ගායම් කුරුමකි නුකර වේන කමෙන්නෝ අදි ග්ලෝබලයිසේෂන් ගේ තරයන් අලුන්ෙන්න නුවදෙම්බි සබබෙන්නේ එගොතුම් අඩ්ඩු ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් තරග්ගීවේ ඩයිරෙක්ට් ඉන්ටර්නැෂනල් ඔපරේෂන් ත පශාගතමකි මුහිම්මු කමෙක්මුගා දෙකෙන් අදි හිතදු පෝට්ස් තරග්ගීවේ බයිනලකවාමි ව්‍යාපාරීගේ මුආමදයත් පෙෂිගෙන් දිවමකි අඩ්ඩු සිටිගේ එක්කසාදුගේ ඉතුරු මුලි රාජ්‍ය බොඩෙත් මම්පා කුරානි කමෙක්මුගා දෙකෙන් warehouse taka godown tan hiti logistics ge hidme sashi rajya beru ek hisab taka distribution network ta pulawegen dang ewajehe international trade import export vyapariya addu city puluwigen dang ewajehe private sector ge mihar huri vyaparitaka covid nawaraya gulige nedeve asarko baye kudi vyaparita bangrutuwa mun ebade covid nawarayam sadawde adun e vyaparita hingagatuma sarkaruge hiiterikam beenuwanikam pahan koddam vyapari taraggi kunam beenuwa pasa dui pasehe gotuka dibeen magpahe koddumaki gina bayak dego zuwanunna amdani nulibe wazifa netumuge massade wazifa ge datikan intihaa bodu zuwanun magmatiwa munda diumuge sababun ijtimai bodeti masdatan addu city ge ituruwamun ebade algun menge insani wasilata qudrati ehniyam wasilata iktisadi manfa'a nunerevi bekarumunda diuma med visnadan ebeje adi private sector ge himene vyaparita pulakum ituru kuruma khas samadukum debba wazifa nudibe masade awas hallen hodumaki muhimmu kamekkamuga deke addu ge hinga muhimmu kankama khabaru genes dinumasha rayitun ge hiyaja mashwarataka fursat dinumasha tedu haggigi malumat amukurane itubar huri wasilate gaam kurmaki muhimmu kamekkamuga deke nibenu mattaka addu city ga amilla tv station nota tv channel e gaam kurumuge muhimmu kam warabodu adi addu ge tv channel gaam kurevende miharum peshigen rajya government tv komme duhaku eggadiru addu city en hasakod debbu ngede addu flying school ge dariwarunna miwagu dimaifa masataki kambuduanje serious masatake ashara masduge terege nimmanjehe kiyun nonimi panara pas haruanden nota pas haravure gina duwasbi dariwarum miwagutes school ge batin
දරිවරුන්නා බෙදෙනිවරින් තිබී කම්බුඩුවේ ගොන් හුස්සක වීමා මිමස්සදේ බස් අවසල්යෙන් හොද්දවා දෙබුන් එදෙන් ශුක්‍රියා आदे बड़ा शुक्रिया जरीर वर साफ वेजे जमशीदा मामेंदुई हितदु मामेंदुई जमशीदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राज्य इज्जत रईस जमहूरिया इब्राहिम मोहम्मद सालिह एमडीपी विवर्गद रईस कौंसिल इंतहाब वादकुरा कैंडिडेट इस्लामी रिवति सलाम तिया एम्मे बेफुड़ना सलाम कुरान अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अड्डू सिटीगे बोहिया हयकमगे मसला गुळेगुतुम वाहक दक्कम फुर्सत लिबनीति अल्लाह हम्द कुरान मी फुर्सत मगफाई को देवी बेफुड़ना शुक्र दनवा रईस बोहिया हयकमगे मसले की मुಳಿ गौम वरबोಡು मसले मी अतळुगे आदि अळुगन वादकुर मामेंदु दायरागे एम्मे बोಡು मसले की बोहिया हयकमगे मसले निकमगे हेक्ककी तिरिस डेफ्लेटन इलान कुरुम अस्सते कें हा सह फॉर्म हुशेळु आदि हम एहम्मे फळुगे तक गोति तक गिनक अळुगन कमसे कुरा मामेंदु दायरागे गोति लिबि गोति एळेने गोतुगे तनवस कमेन्ने हसते कें हा गोति मिहार वेस एबाई गिन आइलात अड्डू सिटीगा दिरिउळु मंदनी वर बोಡು तकलीफ तकाय आइलातगे मेदुगा मिकमगे साबन जेहे मसले तंग एहामे गिन इज्तिमाई मसले तंग एहामे गिन कारी कुरिमगेगा मिदारागा 50 हेक्टर गे बिन हिक्किಗೆಂದ ए बिमुम बोहियावहि कमगे जाग हमजेहिಗೆಂದಾಣಿ कमी शक्कु हिंगा कमेन्नो एमडीपी गे बोहियावहि कमगे सियासत की अफोरा अगुगा बोहियावहि कम फोर कोद्दिनु कमुगे अबी हिंदू बोहियावहि कमंग इतुरु दिहा हेंगा फ्लैट अळा देविज्जे नम अळुगन मेंगे तेरेगा ओ बोहियावहि कमगे मसले बोಡು हल्ले लिबिಗೆಂದ हेयो अगेगा कैटेगराइज फ्लैट तक बहालेगे अड्डुगे रयतुन्न फ्लैट लिबेन इंतजाम मी सरकारू हमजस्ता दिनमकी अळुगन मेंग एदे कमे गोति लिबिशावा फरात तक लुई लोन दूको एमी होना गेतंग अड़ा दिनमगे अड़ा दिनमा मी सरकारू मसक्को दिनमकी अळुगन मेंग एदे कमे मामेंदु दायरा की गुदरती मुस्संति कमगे अजाब अड्डू सिटी बयोस्फियर रिजर्व का वेगेंदिया इर हासवेगेंदिया कंतनुगे तेरेगे मामेंदु दायरागे फेहल किಳಿಯ ಮಾ किಳಿ ओति हिमेनिफ कुरिमोग एतंतनुगे गुदरती मुस्संति कमगे नफा मामेंदु दायरागे रयतुन्न लिबे हमेकनि मामेंदु दायरागे रयतुन्न कन्नूंतो नूंगिगे तो राइस अड्डुगे हुरिहा रयतुन्न वेस मिकन लिबिಗೆಂದ नेचर टूरिज्म इको टूरिज्म जियो टूरिज्म स्पोर्ट्स टूरिज्म मेडिकल टूरिज्म मीन कोम्मे कांसेप्ट की मामेंदु दायरागा हिमेनिफावा कांसेप्ट तके मिफद कांसेप्ट तारफ कं इक्तिसादी गोतुम वर्गद तनक मियड्डो सिटी वेगेन दियोमकी अळुगंड एदे कम एहन कमन राइस गारी हों अळुगंड में एदेनी मि सिटी दिमाफावा एम्मे बोडु एम मसल गिना रयतुं एम्मे एदे एम्मे बेनुवा बोहियावहिकं एमडीपी गे सियासत एग्गोतंग अड्डुगे रयतुन दिमाफावा बोहियावहिकंगे दतिकं अवस हल्ले लिबिಗೆಂದಿಯು आदि मिकमकी मि सरकारू नुवाण कमेत्तो राइस अळुगन निम्माले मन दन्नम बेनुवनि हाउसिंग नीड आदे तेरे विस्नायरो आ इनोवेटिव विस्मुंत गेन्नं ए बज्जे अळुगन वेस बुणेलम बेनुवनि अड्डुवकी मासिंगा फळिन एत्तने अळुगन मेस बेनु फ्लोटिंग खाऊ एमा मिकंग अळुगन मेन कोद्दे बाराई शुक्रिया बड़ा शुक्रिया